سلام فتواتن كبراتنا على اليوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمود على السوشيال ميديا أزرار بزول زعبات حزنا متنا لنا نيج channel زي حدش تنتهوكم سبسكرايب مباركة ترسعوا نيج channel زي بيت سوتهوكم دماء لايك بمقار جمروز فيديو زي اسكي لا مدمنا قبلكم انقلاتن بدلاتن ون نعلم قلع كوين الله بزعبازي إثيوبيا وبوليتيكا وتنتاني أندارغاتشو تسيه مس أنكر ميديا بزغبورو على محتت كنزيبل رنو لمن سودافرو من زانت مدرك لاي دقربا لكن ምክንያቱም ሰውየው የታወቀ ሲሪየስሊ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ነው በተለይ ደግሞ ጌታቸው አሁን ከገባበት ሁኔታ ስለምንታይ ጌታቸው ረዳ ደፊሩ አርከምዛ አይነት መድረክ ከምዝ ቀረበ አይፈልጥን ምክንያቱ እትጋዜጠኛ ዕቱብ ሕቶታት ዝሓትት መሆኑ ተፈልጠይ ብፍላይ ምዝ ጌታቸው አትዮ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ አቢ እዚ ሁሉ ክጻረፍ ከሪሙ ሕጅ መኻራ አቢ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኩነታት እንታይ ሕቶ ክመፀኒ ኢሉ ከምዛ ሓሰበ ይተረዳንን ክሳብ ክንዱ ወታታ ክሳብ ዝብል ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብ ዝገረሙን ነገራት አቢ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳ ዘለዎ ይኮነን አቢ በስልጣን ዝሰኸረ ምንም አይነት ክእለት ዘይብሉ ኣብ ሓደ ናይ እግርግር አጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ስልጣን ዝሓዘ ንእሽቶ ሰብ ቀደም ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ አቢ ዝብሎ ዝነበረ ነገራት እዩ ኣብዚ እዋን እንዳተረጋገፀ ዝመጽእ ዘሎ አቢ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ግድ የብሉን አቢ ኦሮሞ ብዛዕባ ዝበሃል ህዝቢ ግድ የብሉን አቢ ዝግደስ ብዛዕባ አቢ ጥራይ ብዛዕባ ሓደ ሰብ በቃ بحمام درجة خجلت زغل ننفسه زملخ ناتو سلطان نمعقابن ناي نفسه زنان سمن نمتراف نغر عين السعر برئس متحات عزيز تتقع مخانيو كل تزقبرو زلو نقرات زري رئيس متأممان زلو وسب سرح سرح يكونن زقبر زلو قال اب حلالا كيلا ጌታቸውን ጻድቃንን አብዝነበሩሉ ምስባል ደብረጽዮን አብዝገበሩ አኺባ مساهم كنا نتوم سممع بريتوريا زقاومو محران ኤርትራን ክንወጊኢና ኢሉ ይነግሩዎም እዚ ሚት በሚት ይርግጸኛ ኮይነ ይዝነግረካ ዘለኹ ደብረጽዮን ካብታ አኺባም ዝተመልሰ አማ ከላው ኮሚቴ አቢ ከምዚ ኢሉና ኢሉ ዘቅረቦይ ካብቲ ኮሚቴ ዘለው ሰባት ዝለአኹለይ ኣብዚ ዋንዚ አቢ ና محران ኤርትራን ክወጊኤ ኣብዝብለሉ ዘሎ ክልቲኦም ሰባት ማለት ጌታቸውን ጻድቃንን ሙስዮም ዘለው እዞም ሰባት ዝጠራንፎም ዘሎ ጸረ አማሐራ ዝኾነ ራእዮም ዲዩ ዝብል ሕቶ የዘልዕል ይብል አንዳርጋቸው ጽጌ አሞዳታና አንዳርጋቸው ጽጌ ዝቀረበቱሉ ሕቶ አሞንጎ ጌታቸውን አቢን በሕጅ ዝህሉ ርክብ ከመይ ክመስል እዩ ትብልያ አቢን እሽተሰብ ስለዝኾነን ዘለዎናይ አነነት ስምዒትን ወን በቀሊሉ ዝዓኑ ስለዝኾነን ትንክፍን ተቢልካዮ በቀሊሉ ዝድቆስ አይነት ሰብ ስለዝኾነ لنفس وكف ጌታቸው زهابا رئيتو صغيلو بقليل زحلف አይኮነን ባዚዩ ንሽቶ ነገር ኣብ ሰባት ሕኑ ዝፈድ ሰቢ ስለዚህ ጌታቸው ነው አቅሪቡ ነተቀደም ብዛዕባ አቢ ዝብሎን ዝጻረፎን ዝነበረ በገዛ ልሳኑ ከም ዝኽሕዶ ክገብርን ከሎ አቢ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ሕኑ ይዝፈድ ዘሎ አቢ ንጌታቸው ስልጣን መሃቡ ከም አወንታው ነገር አይትራዩ ጽቡቅ መንበርን መኪናን ዝሃቦን ከም ጽቡቅ ነገር አይትራዩ انت هنا اذا كلون انت توهابكا نحدا ناي بوليتيكا دنكيلكا تصرفو زنبركا سب نختكلاخللو نام مدرخ مدياب ناي موت غيريز وصلو بحجون توسخ حنا ناي مفداي سقمتات كنرئ نخونينا من البات ጌታቸው ናይ አቢ ጫማ ሁሉል ንሪኦ ንኸውን ኣብዚ ዓለም ሕተት ግን ክልቲኦም እዮም ተጎዲኦም ይዛዝም አንዳርጋቸው ጽጌ በአደባባይ እየመጣ አንተን የሚያክል መሪ የለም በዛ ደረጃ የፖለቲካ ድንክያ ያልከውን ሰው እንድትናገር ማድረግ ለኔ የሞት አርጌ ነው በቀል አርጌ አሁን ደግሞ ተጨማሪ በቀሎች የሚፈጸሙበት ሁኔታ ይመጣሉ ወጫማውን ሲያስጠርገው ነው አንመቅም ግን ሁለቱም ናቸው ተጎዱበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እዝና አንዳርጋቸው ጽጌ ትንታነ ምስቲ አብዛ ሐለፈ ፕሮሰስ ቦልኮ ዝመሳሰሉ ስለዚህ ትንታነና ናሚኢታዊት እንዳተቃረበ ይኸይዳሎ ማለት ይውደቀ ቦይ ሚካኤልን ባይ አራንሺ ጽሑፋቱ ይخبሩለ ኮሙ ስለዘዋጻና ንፋቶይና አምናይት ማልና ጌታቸውን አልጀዚራን ጉዳይ ዘይተረዳው ሐቲቱኒ ርኢቶ ሂቡን ነይሩ كم زمسلني ناتي نباب يقنع نيرو دما بلعنه አራንሽ ነፍሲ ጽሑፍ ናተይ ቅድማ አንዳርጋቸው መንባሩ አዘክርሞ ስለዚህ ናተይ ንባብ አብ ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ቅንዕ ነይሩ ማለት እዩ አራንሽ ዓርከይ ወዮዳ እዛ ዓድና ከም ትፈልጣ ምስጢር መምላቕ ፍቑድ ኣይኮነን እምበር ካብ ቁራዕ ፕሮስፔሪቲ ኣዝሩቕ ተብለለይ ረቃቕ ትቦኻ እኮ
اللهني كم تنفلط مالتي سنا بهراو حدنتنا أينو ولا كاب جزا تجمر بهراو حدنتي يكون أو زد ما بزبلة صحيح تتناخيرو دميقو بوسانتاتون تسنيو نوفر سلزلنا زي جمرني بهراو كونفرنس بتاع عوت دومو بوسل كوينيو تزازيمو نكو عدس بلنا وسانتاتنا بهراو حدنتنا زتناخر وسانتاتنا سلامنا كدل كسفح زقبر كالو تصقماتنا ون زفتح كل هزبي استساتفلو كل بو كل نقون حساب زقلصلو سلازخونه اذن وسناين كنتكبر نوفرو لغزينا وصحنا زلنا تزاربنا يكوننا نكربتن وسانتاتنا حزنا ناب تكبار تفتنا حدا خويننا تحقاقزنا نوفرو لبصحنا اينا زلنا حزب زحازه خمس عوات فلوط يو زين وسناين بمولئن ناترغاغفنا نمش ارشان كم نبصحن كم زعواتاون يتامامن كم تاب بدمقت نتግራይ በብኸባቢኹም አርሚኩም ወዝመጻኹም ሕዝውን بدمقت ሞድማ በዓወት ዛዚምኩም بدمقت እናቦታውም بسلام ተመለሱ ያው كم تخل شعن ولو نخلهم سواتنا نذكرنا إنا نقعز نذكرهم سواتنا نذكرنا إنا أخيوانا ونسوع زي العالم أو كبرن موجسن نخلهم سواتنا تقرأي تسعر يغني اللي